The Mysterious Café, a lesson in English conversation. Cafe Mysterious, pelajaran dalam percakapan bahasa Inggris. The beginning. Adegan 1. Lucy, a young woman from a small town, travels to a bustling city for the first time. Lucy, seorang wanita muda dari kota kecil, bepergian ke kota besar untuk pertama kalinya. She's excited but nervous. Dia merasa senang, tapi gugup. Lucy doesn't know the language very well, and the thought of speaking in English gives her anxiety. Lucy tidak terlalu menguasai bahasa tersebut, dan pemikiran untuk berbicara dalam bahasa Inggris membuatnya cemas. As she walks through the city, she comes across a small, cozy cafe. Saat dia berjalan melalui kota, dia menemukan sebuah kafe kecil yang nyaman. The sign reads, "The Mysterious Café, enter if you dare." Papan tanda bertuliskan, "Cafe Mysterious, masuk jika Anda berani." Intrigued, she decides to enter, hoping to relax and enjoy a cup of coffee. Terpesona, dia memutuskan untuk masuk, berharap dapat bersantai dan menikmati secangkir kopi. The moment she walks in, she is greeted by a friendly barista named Max. Begitu dia masuk, dia disambut oleh seorang barista ramah bernama Max. He smiles and says, "Hello! What can I get for you today?" Dia tersenyum dan berkata, "Alo, apa yang bisa ban?" The challenge begins. Adegan 2, tantangan dimulai. Lucy hesitates for a moment, feeling nervous. Lucy ragu sejenak, merasa gugup. She isn't sure how to order in English, but Max reassures her, "No need to worry. I can help you practice." Dia tidak yakin bagaimana cara memesan dalam bahasa Inggris, tetapi Max meyakinkannya, "Tidak perlu khawatir, saya bisa membantu Anda berlatih." As Lucy orders her coffee, Max begins asking her simple everyday questions to help her practice English, like, saat Lucy memesan kopinya, Max mulai mengajukan pertanyaan sederhana, sehari-hari untuk membantunya berlatih bahasa Inggris, seperti, "How's the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? Do you come to the city often? Apakah Anda sering datang ke kota ini? What's your favorite type of coffee? Apa jenis kopi favorit Anda?" Each question, though simple, makes Lucy nervous at first. Setiap pertanyaan, meskipun sederhana, membuat Lucy gugup pada awalnya. But Max is kind and patient. He encourages her to repeat and corrects her gently. Tapi Max baik dan sabar. Dia mendorongnya untuk mengulang dan memperbaiki dengan lembut. Lucy soon starts to feel more confident and less anxious. Lucy segera mulai merasa lebih percaya diri dan kurang cemas. Scene 3. The Secret of the Cafe. Adegan 3. As Lucy sips her coffee, Max leans in and says, "You know, there's something magical about this place." Saat Lucy menyeruput kopinya, Max mendekat dan berkata, "Anda tahu, ada sesuatu yang magis tentang tempat ini." Every time someone learns a new English phrase here, the walls of the cafe glow for a moment. Setiap kali seseorang belajar frase bahasa Inggris baru di sini, dinding cafe ini bersinar sejenak. Lucy laughs, thinking Max is joking, but suddenly the walls of the cafe start to shimmer with a soft golden light. Lucy tertawa, mengira Max bercanda, tetapi tiba-tiba dinding cafe mulai berkilau dengan cahaya keemasan lembut. "Did you just learn a new phrase?" Max asked. "Apakah Anda baru saja belajar frase baru?" tanya Max. Lucy thinks for a moment, then says, "Yes, I think I learned how to order my coffee with confidence." Lucy berpikir sejenak, lalu berkata, "Ya, saya rasa saya belajar cara memesan kopi dengan percaya diri. And I also learned how to ask for directions. Dan saya juga belajar cara meminta petunjuk arah." Max smiles. "Exactly. Every step you take to learn English is a victory, and here even small victories are celebrated." Max tersenyum. "Tepat. Setiap langkah yang Anda ambil untuk belajar bahasa Inggris adalah kemenangan. Dan di sini, bahkan kemenangan kecil pun dirayakan." Scene 4.
The lesson. As the day goes on, Lucy continues to practice new phrases and vocabulary with Max. Seiring berjalannya hari, Lucy terus berlatih frase dan kosakata baru dengan Max. She learns, "Could you help me?" to ask for assistance. Bisakah Anda membantu saya? Untuk meminta bantuan. What's the best way to get to place? Asking for directions. Apa cara terbaik untuk menuju tempat? Meminta petunjuk arah. I'd like something. Ordering food or drinks confidently. Saya ingin sesuatu, memesan makanan atau minuman dengan percaya diri. I'm still learning English, but I'm trying my best, expressing that you're still improving. Saya masih belajar bahasa Inggris, tapi saya berusaha sebaik mungkin, menyatakan bahwa Anda masih dalam proses belajar. Scene theme, the new beginning. Awal baru. As the day comes to an end, Lucy finishes her coffee and feels much more confident in her English skills. Saat hari berakhir, Lucy menyelesaikan kopinya dan merasa jauh lebih percaya diri dengan keterampilan bahasa Inggrismu. She thanks Max, who gives her a friendly smile. You did great today. Remember, speaking English is all about practice and not being afraid to make mistakes. Dia mengucapkan terima kasih pada Max yang memberinya senyuman ramah. Anda sudah luar biasa hari ini. Ingat, berbicara bahasa Inggris itu semua tentang latihan dan tidak takut membuat kesalahan. Lucy leaves the cafe with a new sense of excitement. Lucy meninggalkan cafe dengan rasa antusiasme baru. She walks through the city, speaking with people, using the phrases she learned at the Mysterious Café. Dia berjalan melalui kota, berbicara dengan orang-orang, menggunakan frase yang dia pelajari di the Mysterious Café. She no longer feels anxious. Instead, she feels empowered. Dia tidak lagi merasa cemas. Sebaliknya, dia merasa diberdayakan. Penutupan. Lucy's experience at the Mysterious Café reminds us that learning English is a journey full of small steps. Pengalaman Lucy di The Mysterious Café mengingatkan kita bahwa belajar bahasa Inggris adalah perjalanan yang penuh dengan langkah-langkah kecil. It's okay to feel nervous or make mistakes, but the most important thing is to keep trying. Tidak masalah merasa gugup atau membuat kesalahan, tetapi yang terpenting adalah terus mencoba. Every conversation is a chance to improve, and the more you practice, the more confident you'll become. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk berkembang, dan semakin banyak Anda berlatih, semakin percaya diri Anda akan menjadi.